DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ. Pasada. Pasada. Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig, magayagatan na masantos ya kabwasan da balang sinansakay ya pinablin dumuringel na sayan na programa tayon Early in the Morning. Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag, tida ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad taptangal daw iti Miyerkules. Pizza 16 bulan na Hulyo taon
2025. Kanta ba tayo at technical side? Si Kaili Garcia. Kay Bayoso amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray bala subas, matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamos tan mananisya ed katuan. Manulop tayo eda sayan na programa at ba pangiparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita. Yan napagyon na pinabangan pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Unang kulara yung manunaan niya manchachat, mangilulugay. Good morning, Mat, at kasiksikanan nyo, Bats Vidal, Jean Van, Jimmy Torrio, Ferdinand Perez, Manong Ben Jovellanos, and si Alberto Fernandez Navarro. Baka naani at natabunan kila at takila nabitla. Mampaspasin siya kila ba jagkarakalanti na saray avid listeners tayo, likewise at sararatay issue tayo, kanya numaminsan na sasaglawik ilan na bitla iraratay kangaranan nyo. Di bali tantak, yawatan kayong lawas, ya manderengel, at tan mambabantay, at saya na programa tayo, laut mutla, at sararatay motorista. Legan nyo walara, eda biyahe, si Karamat, so aka monitor, eda saya na programan early in the morning, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon. Aray manunaan niran impormasyon na balita eda saya na programa tayo natuloy o dino napuspon. So, eleksyon. Tawala at ati gagimira. So, ay babagan tuloy. So, eleksyon. Wala mo sunagawan registration of saratay voters. Kanyan nayarin na tuloy, nayarin na puspon. Pero sa balita tayo lanti, wala latay bill. Ya Republic Act 11935 aya at act postponing the December 22 o 2022 barangay ang sangguniang kabataang eleksyon tuniraya 2025 I should say pero aya at ipapalapag natuloy wala mo't iraramay sa ikwanda aga natuloy. Aha. Anto kasi sumarakap edasaya at ating gagimira. Di ba wala may dwaray bersyon na abitlanloy impasa at kongreso tanditan at senado. Agto ibabagaya postponing the election. Nagaibabaga to extension na sa term of office na saray barangay and iski officials. So, ana pun tayo at website na Comelec no antumang bilbilang kasi so untanla update nilira eda satan niya bitla eleksyon.
Arom ni Raya, impormasyon na balita, digitalization, ipapakurang latan, ipakurang ditan, balay na Kalasyaw, manunaan niya munisipalidad, luyag tayon na Pangasinan. Mainumayla sa trabaho na saray empleados, department heads, division office ditan, balay na Kalasyaw. Kanyan relax kilad tan, Una, saan na yung ano dito? Comelec advisory. Nawala. Iba yung napindot ko. Nununong naman tayo at Ate Gagimira, talagan amin sa raramay kabyangan na aray plataforma, aray programa, aray proyekto niya ipakurang, aray impangako sa raramay kampanya at sandara isot lanatan iraraya ya ipaparungtal o dino i-implementa aditan bitlan na balay na Kalasyaw nilira sararaya Tati Gagimira ya pangiter na malaknaban iran na serbisyo suwatan ya ginawa iraratay ya reforma anggaman impalapag na bitlan na Mayor Patrick Karamat ya angga po so kalunto saratay empleyado. Ano gaingan idalan niya amin iraratan saratay merito. Idalan merito. Tan angga pumat at Ate Gagimira na so tawagan tayo favoritismo. Ang gapuraratay politics of patronage, aratay palakasan system. Idalan niya amin iraratan merit system. Ano sarag mo raratay trabahom o dino na improve mo raratay trabahom. Kanyan na numambilang wala ray gawa unturan na jada bi-monthly na yarim mamidwa sa kibulan or maminsan sa kibulan walay kuman na konferensya gawa unto abitlan na munisipyo amin saray kabyangan na empleyado at kailangan wala raramay report at bawat departamento o bawat division itan. So impakabat tulatan impalapag tula pinablimiran na dumaringal laulat sikiratan balay na Kalasyaw tani manderengal si Kagawad Eric Paraino na Gabon, Kalasyaw. Manderengal mat si
Councilor Ilyas ditan ada bitlan na balay dakdakal so dumarengel tayo ditan ada saray kabaranggayan watanmet si amigo Ed Pox Laportisa si Mang Tuting panirarayay nanuneng tayo ditan niya ibagaralawas sa sikara itaman direngel. Siyempre si Sargento Basa every 2 weeks walay gagawin to kuman na conference. Ya ang gano ang gapoy i-report mo o na i-report mo bawat departamento, bawat empleyado. Kabaton tulabat. Gabayton na kabat no antoy planom. Ya gawin mo opisinam o dino antulay ginawam opisinam tan anturay planom at sayay untumbok iya simba o dwaran simba o antula so agawan mo apalabas siya dwaran simba atan gawaan na tatiga gimira kanyan walay command conference kwanto ay bagaton command conference simple military mutlanti si father to niya si General Bong Karamat o kanyan okay manggagawa na command conference na naimatunan to nababantayan tutan manggawaray report libre station police station untan inadaptutan ya every department, agencies na government kailangan wala raratay na walay plano, walay report no antula so agawa at bawat departamento tan opisina. Tapian na watan ya nanengneng ya lawas no mambilang walay kakulangan anti problema o tulungan tayo. Uman so gagawin to at ating gagimira atan papaway itan uula kabaranggayan at gagawin to baranggayan may titawag tayo dyan sudan na dagupan ng saman pandaragupan kunda ulara sararatay barangays gagawin ditan natan balay na kalasyaw wala ramay cluster ginawa kada barangay waluran barangay at sa kaya cluster ang agto na sumpal iraratan loob na sakay bulan kasumpalan tutan umpawil lalamat at samay inunaton barangay o dino wala lamat another ya bisita en iran barangays yaatan natatiga gimira at iya asinger watan iran na malaknaban na programa na gobyerno bringing the government closer to the people. So walalaraya ginagawa last week dakdakelatan kanyan no dyan panliliber-liber to wala rin nananang ng turan singa infrastruktura yang kapoy building permit wala rin nanang ng to kabyangan na sararatay ni negosyo o aratay kabyangan na sararatay puisto ditanya agmambabayar wala rin kakabalag arrears so nanang ng dararatan kaiba iray engineering yamani inspect kada barangay lapod sate panliliber-liber da walay adiskubre da walay anang nang da labin sakay o dino labindwa
ya agni akapambayar na sararatay building permit dara niya. Ano na nang dalara, siyempre, bagada, sir, danyo kami labat na panahon tamambayar kami la. O dino, impronto mambabayar lara. Lautla da sararatay small and medium enterprises araya so tutulungan mat aliwan puipir saan aliwan singa saratay jad arumabaloy ya numambilang aga makabayar ut sakay umamidwan bulan iraratay awatan iran establishments at papadlakan lararatan ipapadlak agdalay dan na pangkanawnawa iman so negosyante ya maka bangun eda satay negosyo to hanggang na moratorium lambangat kumun andi at ati gagimira si gagawanda talagan na ipadlak iraratan niya pwisto no agka makabayar. Ang gapumat, so watan ya man renta o man arkila, ya arum iran man negosyo. Asing asaya, ditan eda malimgas market. Ditan agkola ay parlor shop. Walad so sakay ya pwisto, ya bayaglan ng kapot. Taon la pinablimiran na dumringal talagan agla nanrinta ditan agla mampuy pwesto ditan at wala natan so sakay ya interesado ya mangalaad saman ya pwesto pero sa kondisyon da at sikato na ala to may pwesto balet bayaran to iraraman so utang na samay primero ya nanrent ya agla akabayar ay garabyado mo ta imay manrenta ditan akin ay kantod siya akin Sir Orly ipaako dad siya kay iman so utang na samay nanrintadjad sayan pwisto kanto tao ditan tayo man papa Manny PD mampapakuskus good morning manayad kinan na Philip Diaz Baby Sabala si Rose paniraman si Mitch may amiratan dumuringal tayo tan malimgas second floor laut lamat at sararate wadtan ya yad masad sa tan are kabyangan na lumalakoy sapatos siya manririklamon ang bilbilungat tan angga po ni so air condition babayaran da balot iraratan ang putaputang ang bilbilinat gitan eda second floor so wala sunan rinta at sa gabay na kabyangan kuno ditan at City Treasurer's Office tan Market Division no sapay bakin na area ditan at ati gagimira sa ikwanto siyak imay manririnta akin at pabayaran da siyak Sir Orly ay taliwan siyak mat suka kontrata da sa gabay da, amin niya utang tumay nan arkiladya, nan rintadya, bayaran ko. Agad igarabyado ang mat kwanto. O saan to'y ginawa to? Agtuli na, agtulan ni rintaan iman sa bitlang pisto, suwaman niya katiwangwang. O imagine mutan, di sayang mat, di ba? Additional income mat komunitan. Katuya irap ipasakbat da at sararatay arom yaman rinta so utang na sananay yato.
Pero di tanod arong mabalay, wala re untan. Ag makabayar bilang sakay dwaram bulan, ipapadlak dalang tampol. Ag dalabat dan na pangkanawnawa tsansa, moratorium mambilang, ya aya at bayaran to. Kadakdakal, singasaratan, adalan tayo na pandemic, nadadalan tayo na saray kalamidad. Antonira, so wadtan iran maka o janatan eda pandilibon anong nang kumat ni Manaya ja eda kabiyangan na jada Pasig City wala anong nang ya balbalag ya talagan balbalag ya construction itam balbalag ya building mismo ya si Mayor Vico Soto sulim madiman inanap iraratay owner na bitlang building no akin at angga po so building permit dararatan niya mampapaalagay na saray auntan iran edipisyo. Kanyan hands-on si kato mismo. Singasaya nagagawa natan ditan at bali na kalasyaw ya manlibor ira nanangnangda on the ground nanangnangda no anton talaga so problema tanpa pangkaukulan na saray umbalay. Pero jada tagupan ay wala ray building na sararatay opisyal ditan ya aya at titawag tut saraya angga po'y business permit da at atiga gimira imalagi labalot iraratan niya bitlaran building nako Sunatan, anto ipakurang dalitan, digitalization. Idalala, computerized lan amin. Ginita, gaano wala kabilbilang at aroma lugar, pasyarkad arumya lugar, sarag mo ni makapantrabaho, panamaglay na computer o tawag tayo sa arayan na gadgets pinablimiran na dumuringal. Kanya na sa gagawin to, sa halip na pumunta ka pa sa munisipyo, ang gobyerno na ang lumalapit, ibinibigay na ang mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Uulara, sararatay, kabarangayan, amin niya sararatay health and social services, iitirladitan. Singasaratay pang distribute na saratay Nutri-Packs, food supplements para daycare learners, pangiter na saratay pneumococcal vaccine para saray senior citizen, tan pangibangat da saray parents na kaimportantian na sararatay pan-asikaso da saray ugugaw first 1,000 days na sa kiyaugaw aya atate gagimira at kaiba mutlatan ire barangay officials aray empleyado aray volunteers ya mangiiter na saratan ya malaknaban iran serbisyo ed saray totoo. Diyan pa na maglay, nasararatan niya
teknolohiya, ang gano wala kat abong, sarag mo'y man trabaho, may trabahom di man na opisinam, sarag mong gawontan, work from home, o gano bilbilang, pasyar kayo arum malugar, wala ra bilbilang irigawon nyo ran seminars, sarag mo ninsin siya, ay man trabaho, sa may opisinam, panamuglay na unyara, digitalization na tate gagimira. Primirutan, yung mga ipakurang, ditan bali na kalasyaw amin niya munisipalidad tan syudad idintiron luyag na Pangasinan. Aki paknaan iraraya at sa may inspire kumutla na almudjay maganulang bangat tadakil iraratan niya ipalapag tayo dakil ni pinablimiran impormasyon na balita yan na yung nakabatan tan na pinawiran. Okay, wala mo dyan so ipapasabida ya impormasyon dito sa Riverside Idol, Riverside dito na Rizal Extension. Iwan natin kung lupa ng gobyerno o pribado, 3-story building na pinatayo, wala naman nakita na nakadikit na building permit or building numbers o permit numbers. Ay dakdakal, ibabagak lalanti, walay imalagayla, ya building, at angga po ni building permit tutan. Ritan idlukaw, may iraratan, along Divinisya Highway, walay untan iradtan. Akin iraratay government na building kasi, walay building permit dararatan mat. Kasi nga bilbilang araratay building yung papalagi datan along Tondaligan area. Wala rin mga ibabaga, ang gaano asumpal latay building, sang ka man apply na building permit, saragto, kwanda, makauna ni Sirin, imay kariton nun sa may kabayo. Good afternoon, kinan kagawad Bona Mendoza ditan Amerika. Ano nyan oras, Manala City na yarin, mga alas 4 ng aram ditan. Or alas 3 yung gadalas 4 ng aram. Mambabantay si kagawad Bona Mendoza ditan Amerika. Kagawad ditan barangay Salisay. Kanyan epektibo ay raratan niya programan gagawin dudan, bringing the government closer to the people. Ayatan, no ulakad ka barangayan, anang mo, anang to, discovery to, ya wala raman ay senior citizen niya, ang gapura ratay birth certificate dara niya. O imagine nyo, jad kandala, ang gapoy birth certificate da, nayarin na araratan at abalbalang dalaran records. Kanyan aya at ikiniraratan, i-process iraratan. Actually, important iraraya. Walaray anto kamanlaran transaksyon sa required iraratan at maganom niya na itartagay lay irap met no ulakadtan mismo ad Philippine Statistics Authority Office mabayag met sa proseso lapod karakal na sararatay umpipila ditan. Walang tila 42 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Arum niraya impormasyon na balita sayan na programa tayo. Wala ko no'y dapat laya
ipaksab ya malet iraratay reflective best ordinance. Akatuya so ibabaga tayo kasi ta lawas at ati tatawagan tayo ningas kugon. Ningas kugon. No balo-balo suloy, balo-balo so ordinansa, pinablimiran na dumaringal. Watan, masigsiglat iran mani-implementa, pero kasumpalan na sakay dwara taluran bulan, ang gapulatay enforcement. Ningas kugon singalabat latan na katong tinawag din ningas kugon may kugon at puulam mo marmar lang, di ba, marmar lang, andin na aning kapula may apoy asuwak laba la sunananang mo maong nawala ni asuwak to ayaya impaksabdatan ayaya impasaya ordinansa atay reflective best ordinance pasatan niya ordinansa magak nalilingo sa ang ipasaditan si Dr. Jerry Rosario, provincial board member na 4th district na Pangasinan. Yan nakaukulan tayo raratan suwabitla ya reflective best numambilang akalugang ka sararatay single motorcycles talapulantid jada pimawaya record dakdakel ya kaso vehicular accident yan na i-involve iraraya so kabyangan na sararatay motorista araya so kabyangan na riders tan aray ang gagamit na single motorcycle lautla no labi at agmuraratan na nang ta siyempre ang gapulante iraraman so reflective vest o dino reflectorize ira ya jacket mo o dino may vest mo kanyan agda ka napansin tampol ya araya nagawa so aksidente. Tricycle, kailangan araratay tricycle drivers wala suwang talaran na besmo ditan tan Anthony no alawan samay motorcycle mo si kamis mo 3 wheels and ay 2 wheels motorcycle at and tricycle at ati gagimira. At kailangan iraratan ni nanunang ng tayo natan araya so e-bike, di ba? O e-bike, tri-bike. Lautla nung biyahe kayo labi ditan at bunuan area. Ay nako, no aliwan na plus sorry rigikin mo plus so tawag tayo saya reflexismo handa o dino makapoy sumatam ang muntampol na pansing iraratan na disgrasya kayo kanyan nakaukulan lanti party udsatan niya ordinansa ya mansulong tayo na samay high visibility reflective vest o dino luminous color garments numan travel tayo along Pangasinan Road from 6 PM to 6 AM. Malapod alas 6 na labi. Siyempre, masilungat latan. Ang bilungat la, yaanggad alas 6 nakabuwasan. Kailangan wala iraratan niya isusulong tayo. Numan travel tayo, usar iraraya tricycle and single motorcycles, e-bike. Aya e-bike ta number 1 iraraya. Ya atakaw disgrasya at dalan. Wala ramay numaminsan at agdatan na kontrol, bigla labat la yaman swerve at bigla labat lan na
una tagay may daligto, nagto na kontrol, natumba, ay walay kabat kutsatan, nan imanyubra to at nan swerve, abatog, o apili-pili, maong labat, tagda talapos, ha? Number 1 niya, ay rarayay kabiyangan na e-bike kindiratan, vehicles, dan driver, wala kasi lisensya dararaya, akarehistro kasi iraratan, e-bike sa tating gagimira, araya dapat suwa nasisita, tan walara kumun iray untan iran ordinansa ya ipapasa, tapi ano ung comply ira eda saratay untan iran na patakaran ya araya at aliwaran na exempted at anto kamanlaran klasin na lay. Say nagagawa natan sa enforcement nasararatan ya ordinansa mandating drivers and passengers of motorcycles, tricycles, golf carts, and other similar vehicles sa may ibabagaklanti, e-bike. Yaman sulong nasararatay high visibility, reflective vest o dino luminous colored garments numantra travel along Pangasinan roads between 6 p.m. and 6 a.m. aliwan satan labat. Wala rama slow moving vehicles kanto dapat wala ka outer lane yalanang. Wala rin anong ninyo along the road, wala ratay billboard, wala ratay tarpaulin siya untan iraya kapaskel at dakdakal iraratan niya drivers siya talagan agdatutumbukan iraratan tanggapin man i-enforce. Pero no walay na nang daya akala gilabat di man niya police or aratay enforcers araya ya iring drivers ay untinumuta umpiragmat ira ang gapura di manad center lane. Pandumaan niya lanti, nagawan da, malapo kay dya, dagupan niya ang katanid sampabyan, damortis kamula, ditala, damortis su, samput, kaloob mulagtan, damortis, disiplinado lare tricycle drivers, walarad gilig, at ating gagimira, ang mura, na kinditan at sararatay center lane. Tantoy walay strict enforcement na sararatan ira ya ordinances or executive order for that matter. Antutan niya provincial ordinance ya aya at impasa di tanad provincial board say author ditan si Dr. Jerry Rosario, board member na 4 distrito. Inaproban itan niya abitlan na ordinansa number 325-2024 kan inimplementa itan noon August 1st 2024 ya amin mang-comply it sararatan niya tatawagan tayon reflective gear requirement in case it saratay motorcycle riders or back riders no wala bilbilang so backpack dararatan may backpack mo dapat walay nanangnang ya kinditan reflectorized kinira tano aka-jacket ka ya walay singaw niya reflectorized at nang backpack ka nasa kuban lamang, di ba? Kanya na may bag mo dapat wala met. So untan niran na aka-attach at sararatan o dino ara may boxes, di ba? Wala ra may kakargadaran boxes da motorsiklo da araman dapat kakargaan met iraratan na saray reflective gear. Pero dakdakal at ating gagimira so agatan man
gagamit eda satan o dino ungko comply ed satan. Singa jad syudad tayon dagupan, dakil suuntan, labila mamumotor ira, aka jacket niray andeket, agmuna nang sa ibaga dalagi, andi tadagdagupan kami, ang gapi ordinansan untan, akina say luyag na Pangasinan na, inner solution na say dagupan, nagadjawalad Pangasinan, akin agtusirin na sakupan itan. Nutungtungan tayo to at atiga gimira ang gaman untan ni biig sudagupan bilang chartered city, pero geographical location walad Pangasinan at sa ordinansa impasa edaluyag tayong Pangasinan. Ang gaman untan ang gapulad dagupan kanyola for the sake of argument, pero pangkaabigan tayutan. Parad si katayo raratan, tapiano iwas disgrasya. Akin, at agdararatan na i-enforce ang turing makasangag rason sa ibabaga na provincial board, sa kakulangan kuno na sararatay enforcement, sa kakapuyan na sararatay enforcement, lapod kakulangan na saratay citation tickets. Ang galatan. Reduce monitoring during the election period. So, kanyan sa enforcement at makapoy be relax. Natan, wala niray alleged shortage of citation tickets ya in release at saray deputized authorities. Nga po, kulang iraratan. Lapod natan kanda asumpalay eleksyon, siyempre asumpalay eleksyon, agararaman uurulan, tabakawalay na pasakitan. Katuya irap katuya irap. Walan pa sumararakap ya ordinansa. Ulitin ko lalamat, how beautiful our laws are. Pero, nuwalamat lang ti, raray tatawagan tayuran, papaburan. Wala ratay. Patronage sa politics siya tatawagan tayo. Agmo i-enforce. Sila dyan dagupan na maya violations. Agaramang i-enforce. Akin, ta-eleksyon. Baka wala na pasakitan. Now, tasumpala eleksyon. Still, watan niraratan ya abitlaran violations. Kanyan dapat, kailangan strict mat supan implementa man stricto kayo. Supan implementa eda sararata nya bitlaran ordinansa. Aliwala ba laya jad press releases kayo mani implementa. Aliwala ba la jad sararata tatawagan tayo ya publicity. Okay, base eda police record malapod January to June 2024, base ed police record, imabot ed 853 ya road accidents. Hatan ni-record itan, arami agni ni-record ay. Pigara inatoy ed satan, out of 853 road accidents, 108 so inatoy. Ili karakaloy. 387 sa sugatan. Motorcycle and tricycle riders accounted for the majority at sama niya bitla ya insidente. From August 1 to October 2024, 506 violations. So, pinanmumulta iraratan. 14,207 karakalawa na violators. So, inidan na sararatay warning. Araya konda, Marakel, Malalapod, Lingayen, Bayambang, Sampabyan, Dagupan, Tan Alaminos. Araratan niya fines, ya akulikta o dino araratay bayar da, multa da, at imabot at 126,400 pesos. Sa penalties at silong nasaratan niya ordinansa at sa first offense, from warning to first offense,
at 5,000 pesos. Yamulta up to 1 year imprisonment for the fourth offense. Discretion latan na abitlan korte. Pero numakapoy sa implementation, pinablimiran na dumuringal, ay to si rin ay baka naariglo-nitan ingan. Imbis siya mamulta, imbis siya danday citation ticket, numambilang mamulta, pigarabil bilang su bayaran tutan, arigloon to lang, mangitor laba alay 500, agmula urulun, di ba? Okay, pawilon tayo na ani, tato'y gagimira tayo public and private partnership. PPP, dakulatan niya bayaglan dapat ikukurang at gobernutan, PPP, Public-Private Partnership. Ya primero nagawatan, ditan, at baloy nakalasyaw. Palasapas laray manchachat san sa kayon ta kayon bilaan tapiano antes kayon unlobod sararata opisina yo o la kayo diskulaan nya mga panubang na saray anak yo at narengal yo la sukangaranan nyo ya si katuya so gagawin nyo ya programa tayon singa alarm clock walang tilay eksakto alas 7 so oras tayo ada sayan na Kabwasan, Romy Sabala, Domingo Sabala Jr., good morning brother, Ernesto Musada, Jun Agas, Dexter John, Kalimlim, Pat Mulinaong, Ima Alipio, si Marilu Tersinio, Mario Ico, Lisa Minises, Flor Calpo, Lynn Coronel, si Ramil Velasquez Ditan, Eda Pantal Nortin Lanang Lawas, ya underwater suwa barangay daw, sityo da. Piyasi kasunod dan, akin walay kuntis na alipunga. No walay kuntis na alipunga, sigurado manalo raratay wadtan. Pero asikaso ate alipunga, baka ditan unloob itay leptospira. Ay sinugan na nayarin na ipatoy tayo raratan no sikatayo na alad sa tayo leptospirosis. Rico Dennis Reyes Doria, siyak may lanang yaon dudengel, lugay ang ko'y mami pili Doria, Jad Balugo sir. Si Dennis, walad Saudi, walad Saudi natan. Okay, thank you. Ditan, Saudi Arabia, si Rico Dennis Reyes Doria, mandurengel mo't kuno si mother to ditan, barangay Balugo. Bimali itan, di ba? Si Win-Win. Okay. Anto lang wala issue Win-Win. Anto ray na paparatsim ditan at kalibur-libur. Aramay nasisiim mura na naamingaw muran siniswitik tan iligalya kagagawa. Si JJ Gamboa, Bernard Bugayong, Robert Aguado, amigo Irenyo Velasquez, Wilma Cabico Velasquez, tan si Jack and Jacob, Jima Sibayan na Busto, Armando Segundo, Remedios, Rosalina Aquino, Remedios Mendoza, Gina Calyanta, Jojo Bauzon, Amilita Sindanya, si Mong Cabigon Jr., si Ambi Cantago, si Niblem Niraog,
Minaliktab mo lamat, sungaran mo, Milvin. Aligan to kuno style ng Isko Moreno. Hindi, kanya-kanyang programa raratan. Although, walay singami parpara. Yung rehidor, tan si former barangay Captain Danny Caras, Perla Fernando, pasensya ka ning, gapon ni tambal na butika sa radyo sa DWIZ. Good morning kunod kinen Moises Honyo ritan at Garden Hotel Lukaw. Ipreparala kuno ramay bat and balls kuanon Ramil Flores Balulong. Kagawad Ricardo Calderon na pantal, magkuli-kuli yan panagasikaso mo at nasararatay basura. Pero kung anong nang di babagaran truck, sinasaliw da. Elias de la Serna, good morning kunod saray Dumurengal at Barangay Kaingal, San Carlos City. Roberto Nimer, si Jackson Lapo sa United Arab Emirates. Teresa Cornel, si Eric Paraino, ditan Gabon, Kalasyaw. Sa ikwanan na Lito Prado, Ecclesiastes 12:14, Wisdom of the Day. Kuni abasatan na Lito. Kaya si Lito at relihiyoso mutitan. Duman-dumamot, ira may mambabasa tayo untan ira, yung masantong kasulatan. At least, natunyag mo't, suliknaan mo. Okay? Kuwanan na Sherwin doon na walay online sabong. Di ba ibabawal dalatan? Online sabong ni si katuraratan susungigan. No akin na tamayamay kinatan. Search and kindatan. Taal ya imbabantak daran sabongiro. Isususudad sa may war against the illegal drugs. Inersukulantutan, so online sabong Sherwin, siyempre aratay law enforcers, agdatan erelan, ta siyempre pinabangan datan, mamati kay manok, yung mani-ignol na gold. Deli Nor Sagaray, Marisa Carreño, dan si Titos Reyes. Ngayon daw ang last night ng asawa ni Gary Ubal. Akala ko ngayon ang libing, July 16 na Gary. Benedict Dumayas, Bots Verona. Delinor Sagaray, si Marisa and Albert Carreño. Sabi ni Gary, last night po mamaya ng asawa ko, sir, kwando kanyan aray kanayon kabalus-balusay linawa kabkabat ng Jackie Ubal, asawa ng Gary Ubal. So last night tulanani si bangkay watan ed patalan na pantal imisa daditan ed Philadelphia in Sanday Pumpon diman ed Independent Church. Tan samay pinablin asawa ng amigo tayon Oscar de la Rosa. So andilad bilay sa bangkay to watan ed
St. John Cathedral. Itanmet Winnipeg, Canada, si June and Marites Silang ilulagay dan na happy birthday sa kumparidan si Rolly Operanya ditan ed Karael. Happy birthday ed kinan Rolly Operanya. Victor Castro, Rodolfo Fernandez, si MB Pascua and Renato Hobillanos, Ma'am Jinky Alagadan, araya kabyangan mat kuno na Gigi Toda ditanad Poblacion Wiste, ilulugay kayo ng Jis Dakiwag. Okay, aron nira ya impormasyon na balita saya na programa tayo kasumpalan ni napakabat malalapot saray manangantabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Yak diludila Karsunyo 55 iti Kawayan Isabela agtagi balay idi nadagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit ti ulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau ti Arco Capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin simayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau ti Arco Capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Pau ti Arco Capsule tapno mapadasan nyo meti nariknak. No approved therapy claims. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store, Big Sale. Department Store, Big Sale.
Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Binmali Department Store from July 11 to 20, 2025. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng 1 kahon, tineko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, nasusuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! Time. It is now 7:15. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory
pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Nangangalahati na ang taon at bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talaga makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki niya itulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Only in the morning.
21 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan, tuloy su programa tayo. Early in the morning, kay bainisin siya so amigo your one and only. Jad arom niran impormasyon na balita sayan na programa. Nanunutang kumanaya dati gagimira 35 years ago, ha? Early in the morning. $35 ago. Tama ba yung kwenta ko? 1990 to 2025. 35 years ago. Nanunutang ko, Natanya Agaw, July 16. Nan agawa sumaksil yugyug. Nan July 16, 1990. Thank you mo at kinong brother Delphin Calma tayong panunot to. Tinawag ko ay chief technician kon si Ka Edwin Inong ta wadman da Baguio City sararaman niya panaon nan agawa sumaksila yagyug jad Burnham Park subatikan nasaray totoo di man da Baguio. Anong nang to paano niya atumba, paano niya nang collapse iray building tanang kakabalag ya hotel di man. Iba yung Hyatt ngayon yung SM yun, doon sa SM yun nakatayo, di ba? Yun yung Hyatt Hotel dati, iba? Ano yung nakatayo doon sa SM na dating hotel? Pines? Meron akong, randali, tingnan natin yung record natin dito. Nilira sata na tati gagimina. Agawatan so Maxil Yigyig alas 3:26 Daylight Savings Time 3:26 wamang kami linggayan at sama niya panaon sa ikaibak wala kami ban kalugang kami si Attorney Gonzalo Duque dating Vice Governor Board Member Romy De Leon si paring Charles na si paring Leo di mara kamitan nun kasabi di man nagkulay Adelphi College galaw may luganan mi aking kasi agsiliksab kami ay say dalin unsangi ken man asiwak wala rin pugsura ng turaraman siya kami mampapatintiron man lukso-luksod sa may nuna unsang isudalin ay makapataktakot iman niya agawa tati gagimira magnitude 7.7 yabitlan na yugyug sa epicenter to di man Adrisal Nueva Ecija northeast na Cabanatuan yaaya at say talagan sakay tsara dinisgrasya to dinisyang to ditan Baguio City Hyatt Terraces Plaza Nevada Hotel. Ayun yung katabi mo na natumba, no? Tapos Baguio Hilltop Hotel. Yun siguro yung palengke. Yung SM, di ba may hotel doon? Pines Hotel, casino. May nagkakasino doon na merong isang nakaligtas doon. Umabot sa 1,621 na katao. So, ang namatay, 3,513 ang injured. Kasama na si Ka Edwin Inong na kung saan makikita mo yung ano pa rin niya, operasyon niya. Nandyan. Kanyan at sara man niya agawa kung tungod niya ay balat ng anniversary na killer earthquake July 16 pero dyan Ayusip Road earthquake mo diman tadakal yain kanto dyan mo bidbox watan nilarate productive earthquake productive aliwan destructive ano na sitakanan na misis mo
O may Mr. Tumay kay Ibam, amala, destructive earthquake laman. So, pakagawa tutan, ha? Sarlo Gonzales. O, nitan. Tan si Fernando Vidal. Nitan at sityo bunuan na katakdang. Tan si Ban Vidal. Okay? Naklira, di Buds Vidal. Puro Vidal so dumaringal tayo dito na bunuan na gaset, ha? Okay. 35 years ago, non-impact subda ibagaraya amin iraramay building niya dimudo king amay timutumba o dino bimangking dapat demolition latan. Ay kaabay mi dyan building natan tapos na yung demolition, di ba? O kunti na lang. Kada kin kasi yug sinasamay magyug samay palabas ya taon may say epicenter to di tanod abra gimmalaw ya si building ya kolami uja kami tagay makmaksel ta may building ya kaabay mi umpapatugmut la at si kami jaay maong labat ta dinimolish dalaman ya building di tanay ay kaabay mi ano bang building ito ba yung ano ito yung anong building ito? Halingwanan tula. Hindi, may nagtitinda dyan ng mga kwan noon mga wares, di ba? Pero ame sakay ikukumprindan building ditan at Paris Boulevard amay nampaglian na cash and bar tansay Guanson na building at ato'y gagimira. Bayag dalatan niya itatawag imano at samay makinggawa na abitlang building yan nayari pa demolish tula tanana apiktuan lante iman so building da apuulan mutlatan kwanda pan naubungan la nasaray uleg at angga po sinulatan daman at ato'y gagimira po daming piga yapang kanawnawa nila daning kinatungtong yan o gabay mo si Camila sumampa demolish at satan tapiktado kami. Pero agtura italtalot at ato'y gagimira. Namiyupatan, 35 years ago nun agawatan. Ang ganatan, watan nita niya, building niya dimudo king. Bimabang king, agdagabaya pa demolish, taswerte da kuno itahan. Naku! Andi bali lang makaperwisyo'y arum, ya totoo, arum ya building. Agdagabay, ya demolish itahan. Nagaylatan na yawa. That was 35 years ago. Pero talara na nyo, tawala lamot tayo ibabagan unsabi, ya the big one, ya aya posible, ya unsabi itan. Kanyan dapat, preparado tayong lanang. Alerto tayong lanang. Ang gamanuntan, wala rin gagawon daran na earthquake, and tsunami drill ditan dumabalot may talagan aktwal awa nalingman ang mula namin nirarata na training mo tasay nununutom mo nupanong kaya maka ligtas wala rin natakid sa raraman. Lapot sama na kamaksil na bitlan yugyug. Okay, si Roderick o si Francis Ramos, Roberto Nimer, Oscar Dolormente, si Charito Caluza Lumibaw, si Flor Bautista, si Fernando Espinosa, shout out daw kay Samuel at kay Silvia Espinosa. Yalanan ko naman durangal kinabuwasan at sayan na programa tayo. Remedyo sa Karamat, si Ray Martin Espinosa. Cornel Tirao.
Maricel, si Kagawad Mike Labsan. Kita at barangay ano nang si Nora Llamas, kwanto pa shout out po irayay kabarangayang Kudya Edmangin, si Karadim Michelle Lamsen, Rochelle Palma, Vilma Vidal, si Ria Palma, tan si Nicole Iray Pukwang, si Bobby, tan si Matthew, si Opring Llamas, Rico Dennis Reyes Doria, 35 years lamay yugyug, kwanto Marlon Rosal, Elisa, si Isang dyan sa barangay Duluan, Anda, nandyan siya ngayon sa Duluan Elementary School. Okay? Good morning kay Engineer Allen Binluan, GC Tulyao, and good morning met at Saray Dumuringal tayo ditan at Gonzales Street. Kwanto dyaay, good morning at kinan George Gonzales, happy birthday kindi Hari Gonzales, tan si Rodi Kayabyab, good morning met at kinan Mang Pitong Daroy. Si Napoleon ko, Napoleon nating lahat. Walay mga ipapasabi dyan na concern. Good morning nga pala kay Brian Tal Placido at kay Christy Cantago, and happy birthday kay Leonora Laurel. Leonora Laurel, happy birthday. Say Juanan Noel Mejia. Good morning, Sir Orly. Karuman, wala lamat sunakplag ya motor. Single pod panda kasi agto atakdang may kalsada, ya abayaglan agdani sinumpal o asumpal amay kanto na galban, abay na Jollibee. Katutan, how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Kabalo yan, di ba? Abay, may lararatan niya reklamo. Dakdakil laray, disgrasya. Akin kasi, at agdararaya na aaksyonan o dino natatawag imano, irarayay kabyangan na DPWH numan sakop itan na National Highway Siram Proyekto, are kabyangan na City Engineering Office numan atan sakop da barangay o jada City Road iraratan, atan arayay airing contractors yabayagladtan iraratan niya proyekton pulpulyanan dararatan ang gamanuntan amayamay la sunadidisgrasya. Nujad social media, nujad dara may FB feeds dagtan, arara may press releases da, hindi man dadalara o idi man dadalara ratan niya kontraktor. Hanggat danta tayo na kopya o dino ipawaydan o si para ratay kontraktor ya hindi man dadaditan, agtiniratan panisyan. Press release labat iraratan. Dada social media labat o jaryulan bungat iraratan ang gapon talagay aksyon kanyan si kontraktor ay pulpulyanan to ka to hell with you og tukan ngan siya padtana so na disgrasya lagtan undalang kadya saya ay so kanto na Rizal going to Paris
no undalang ka may luganan mo singa kakin mambuabo wala may kimuko laong niya dalin dita nagdalabat ang gano na plasta arame arom at kinargan de barrier no arom jaraw dadalan at sa may biyag piano mas anawat ya party iman undalang kat sa may bandad right side ay no makapoy-kapoy sulugan mo nabalaho ka ditan pero no man mangikikin i-press releases i-demanda natin yung mga yan mga earing contractors na yan yung mga gumagawa ng mga projects na yan bibigyan natin sila ng mga karapatang dusa multa inar agaong gagalaw at ato'y gagimiray raratan niya contractors angga po so panangyan sakit da angga po concern da anto ka man so nananang niya nagagawa nila di ba may so napupulagin ang duluganan kanyan no siya aka motorakat kin mangkalkal na akta baka nabalahwak na tumbak met ay ambulat pa ni may motor ko mahirap kung sampatan mahirap mo ni palagi iman agkwantan walay liknaan da kasi agkwantan walay liknaan da narirengel dararatan niya uyo pinablimiran dumirengel. Good morning at kinan Doktora Angelica Gonzales tan si Engineer Jumel Gonzales siyempre kinan paring GR Gonzales Daniel Aurelio 39 minutos kasumpalan na alas 7 kabuasan aron niran impormasyon na balita ay ipapasabiyuran na reklamo ditan Region 1 na Medical Center dugar-duga mandurengel si RB si Don Ramon Bautista Senior, ikakaru ko labat-lad si kayo, yan o nayari kumon, at aratan niya reklamo yo, at isulat yo, gawa kayo isulat, ipasabi yo, i-address yung kinang direktor, noon takot yun ibagararatan, at wadtan ya, ibagayod si Don Ramon, ibagayod si Attorney Angela Mejia. Dagdakal, so napangidalaman nyo. At piano na aksyonan, tanuman bilang jalabat laad text, tan chat. Ganon tumusupan ng ikulyaot kudyay, no, ang kumot na bumbunan iraratan niya kangaranan nyo, pangipanaknak nyo, ang takot sumut lang ti so unarap. Paano tuta na Niwala ni raramay na nanang tayo da social media, ya sa kaya estudyante, aya at abayag ton na inalagar iman imbatik dadtanid mapandan na community hospital abayag dan inalagar itay ambulansya yamang i-transport ya at Region 1 Medical Center say maslak ya reklamo da si antada libre tay Region 1 Medical Center ta government hospital akin at pambayaran daratan agda awatan itan suibabagan PhilHealth gaman untan walay PhilHealth card da or walay gi-konsulta aka-enroll ira tayo lang natatalosan nanto kasi patakaran na balang sinansakay at bautan na i-konsulta gi-konsulta tan R1MC
Asay problema met numampatawag ira na sararatay public hearing or anto kamalatan singasamay ng patawag ira na meeting, public hearing, nilirat sa ata implementation na IRR, implementing rules and regulation para da sa tay full blast operation na 1,500 bed capacity na sa atay Region 1 Medical Center da isut suun sabi ang gapura halos iray mayors palabat irama anang ng kuya Mayor Diman, Mayor Soriano tan si Mayor Biga na malasikitan mapandan respectively intrisadura da sa tanta jadda balida singa ditan malasiki walay community hospital to ditan mapandan walay community hospital to at gabay tumat na kabatan antura bilbilang suwa nayarin na kaaruman iran na programa at abig laman or nanti suporta daya na alada at Region 1 Medical Center numambilang araratan at wadtan iraratan na klasin hospital no wala rin pang kaukulanda singasaratan kulang iray CT scan, kulang iray x-ray machine, kulang iraratay dialysis machine. Dapat saray mayors kumon si karay mampursigi o natin at sararata niya nagawan consultative meeting, public hearing tanaan ti problema yun sararatay municipal infirmary or hospital yuratan at naipasabiyo at kabyangan na say Department of Health yawadtan irang bisita kabyangan na sararatay mangidada ulo at R1MC kay man kilalamat man sa operation to manlukas lame bukas center no bulan na Agosto ditan at bali na mapandan aratay super health center no inir panginan at sararatan tan sararamay ipapalsa ya aga pakatuloy na sararatan niya bitlaran maternity clinic ay nako nga pula magdanagawaan so trabaho da itutul da at arum ni administrasyon luluko undalay sarili da tanagdambaing mismo so sarili da. Happy birthday kay Joseph Gomez ditan at Bugalyon. Greetings malalapod kinan Jolens Antipulo. Si Rizaldi Dadia, Daniel Aurelio, ...45 minutos kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Okay. Walalay balon provincial director na Philippine National Police luyag tayon na Pangasinan agawa su turnover karuman ditan provincial command sa Simmalat samay officer in charge si Colonel David kasumpalanton arilib si Colonel Kapukian at Nathan sa Simmalat ya provincial director at si police Colonel Arbil Merculio si katutan so balo ya provincial director abayag mutlatan
bayag mutlatan ya nansilbidya luyag na Pangasinan. Nanhipilatan ditan Western Pangasinan. Kabisado tula suterrain na Pangasinan. Oila kumon ay nabantayan tutan so kadayatan tayo jadluyag tayo na Pangasinan. Jad koordinasyon saraya kabyangan na sangay na Armed Forces of the Philippines. Tapiano araratan so lutaw-lutaw iraya druga dapat aliwan mabato sudalanan to niya. Ani wala man titiks jay. Mawaya-waya lalamet kanto mabato kanto ay asikaso yun na tapi aliwan mabato so dalanan nyo kailangan nabantayan tayo sirin iraratan. Good morning kinan Sophia Mamaril Matias. Tayo may sunana awat kuran na kinja ipupurwardaran messages wala tay bibi laundatan ya kabyangan nasatay police woman ya ililing dan lanang at sara ataraga ya opisyal na Philippine National Police. Nako, wala nire alias dan na tawag dan Maha Salvador ragaylatan. Pero na wala pang kanawnawan na katungtungkon na sinsyatan niya police woman. Takab-kabatan tayo ya si pupurward da dyan ngaran. Pero araratan singag kumula panisaan no maminsan. Kay happy birthday raw kay Leonora Laurel. Greetings mula kay Naria Shapno. Singit namot si Naria Shapno. Dakdakil lay ibabagadan ililing datan ya police woman kada walay opisyal na tagaya police ililing dan lanang sungaran to niya. Singag kumularatan panisaan Niyari na iinggit ila, amaganamot lante, at atalabat, kasi katulabat siguro na iidan na marakap iran pabor, yaga na pre-pressure at sararatay trabaho to, at kinakainggitan, kanyan igagawan dala na isyo. Pakiusap lang doon sa policewoman na yan, dumistansya ka kasi, Huwag yung palagi kang nakikitang nakadikit para hindi ka gawan ng isyo. At ayusin mo rin ang iyong mga pananamit. Nako, pananamit, manamnamit, mansamit. Good morning kay Tata Angeles. Preparado na. Preparado na yung aper ninyo mamaya. Para may Didi Boys. Pangidaulo ng Jonathan Tandok. Lorna Solweta Jeric Oviedo. Sa ikwanto mabato sirin Jada Kanawalan Pitek Tana Tuya Pitek tan alon-alon sudalan kuanan Jeric Oviedo. Katungtong kulay kapitan na ditan barangay Kanawalan.
Like kwanto, alam mo Sir Orly, nagrireklamo lang naman yung mga hindi taga doon sa Kanawalan kanto. Yung mga dumadaan lang doon sa Kanawalan ang nagrireklamo. Kasi hindi pa tapos yung proyekto, kwanto mat. Hintayin ninyong matapos at kapag ka natapos na yan, ay maganda na ang inyong mga daan. Anya na burido rarate tricycle drivers. Yung dalanditan Kanawalan nautlad say amigo tayon si Armando Sigundog tula nagagamit may single motorcycle to. Mapitag spaghetti pataas pababa sudalan. Ano sa inyo ni? Singerla kuanan na kapitan. Yan nasumpal sa bitlan na dalan yaatan at proyekto dyan pa na maglay na pondo na Congressman Salo ya in trabaho na Vice Mayor Edgar Maminta si katutan. So ang itrabaho sa atan niya makakaroon na pondo ya 15 million pesos Congressional Fund na Congressman Salo nang nangyutan natin may so naapektuan at saya lapod ang gapulay ray tagapangasinan ya Congressman ya araya at kabyangan na satay party list lapulantid intanduro yo pero Los Pinos, lapot sararatay, 500 ya inter ng Solid North. Intilakyoy Abono, intilakyoy Ape, intilakyoy Kabayan. Araraya, atay Kabayan partili sa mga dadaulot sa atan, ya nominee, ya bayagmot yan ng sirbi, Congressman Ron Salo, na tagadtan at Barangay Linok, Bimalay. Abono partilis, Congressman Estrella. Say Api, Congressman Morden. Yakumon dapat si Congressman Amado Espino Jr. Itan. Pero ang kaagawa, intabilakyo, irekabandaan nyo ra, ya pinanabangan nyo, ya nakikeruan na untan iran mihuras. Hangga pula siya panatan ay so asinggeran nyo ulakam manad abra ulakad abra ya mikero na sararatan iran na pundo para saratay Barangay Road wanto kamal lang klasin na projects ya nakaukulan so Congressional Fund abalang lara may congressman tayo abalang so Api abalang so Kabayan abalang so Abono. Supay ula di mana dabra natan yang mikiraw sara tayo kabyangan na kongresista o pati sa may tulungan tayo partilis manaya naapiktuan mo't edasatan ya bitlan Solid North ya sikatoy intanduroy butos na sare Marakel ya Pangasinan si lapod kantidad ya 500 pesos. Anto natan ay pangalan tayo natan na saratay suporta edong nyarang klasin proyekto Barangay Roads. Nairapan tila. Gary Dalisay, si Juliana Padilla, tanong ni Julia Padilla, sabi niya, Idol, ang patay na pwedeng magbayad sa utang. Ano ito? Anong sinatanong mo rito? Juliana, ano yung patay na pwedeng magbayad sa utang? Si Milet, aray pamilya Olpindo, tan pamilya Rioperio, ditan ed Arellano Bani.
Anong gusto mong sabihin dito, Juliana Padilla? Yung patay ba ang ibabayad nila sa utang? Kunin mo, panglamayan ninyo, at magpatong kayo. Yun siguro ang bayad niya, no? Ay, nako, kayo naman, oh. Okay, nabuas, idan tayo na Ken, malaknaban niya detalye informasyon iman su PPP, Private-Public Partnership, ipapakurang datan natan da baloy na kalasyaw ni didat satay digitalization na system ya gawaan da gobyerno. Yung isang cellphone natin dyan, baka marami nang nag-chat. Siyempre, sa avid listeners na ditan, Ken, kantina, ditan, Mangaldan, and Edgar Tanzi Riza. Sabi ko na dami na. Bakit nawala? Good morning. Yan, si Edgar at si Riza, avid listener natin. Lagi kaming nakikinig sa programa nyo. Sabi niya, ito naman si please don't mention my number, idol. Sa LGU Dagupan garbage truck the Jaddam site, dalan lamang ibabantak sa koleksyon. Nasay mix basura, diman ed paloob. Ikaton na sangkasingob ni Ambangot sa koleksyon da na 5 AM at downtown onwards the mixed waste nun saman sa dasal na politiko at por 10% natan in-upgrade dalay dasal da por 50% kantuya nan 5540308 si katutan at sa problema. Sa ikwantong utiyay nan 6970945 sa itwalabat mabayag ya maong nasumpal iraratay kalsada ya gagawanda ang gapoy aksyon ya balot laos ya maong sudagupan natan talaga ng gapong balot ang ganoy ang gapoy asinsuto maong ni administrasyon ng saman ay agyula ikukumpara sumpalatan pasilatan niya panaon ayanatan subantayan tayo tanggano ikumpara yutan ipalsa tumot lamang sa apalabas sa administrasyon so kapalpakan to, di ba? Okay, aray kabiyangan ko no na BAT 75 yan University of Pangasinan at ilulugay kayo ng Clarence. Kwanto mo jay 142879 idol dapat unloob iray may mangkukuliktay basura jaeda maluwed ta makaloob met imay garungda agaylay kaarawi so panuluran mi idol kwanda sige balang ko na ayos dalatay basura walamot din siya manrireklamo sa raratan. Good morning Kuya Orly, concerned citizen ng Pusar, reklamo ko lang po dito sa Kalasyaw. Nahirapan kasi kami maglalakad sa gilid ng highway kasi po yung sidewalk dito sa harap ng City Deluxe ginawang parkingan po. Sana po maaksyonan po Kuya Orly. Okay, parating po natin yan kay Mayor Patrick yung mga reklamo ninyo. Roberto Igto Abalos ditan Kanawalan tan shout out kunod kinan Dr. Martinez ditan R1MC okay. Tan si ito okay.
Rolly Soriano. Si Lodi. Okay. Napulay malaom yung oras tayo. Diyan na programa Early in the Morning. Mangipasabiti lalamat na saratay pisasalamat at balang sinansakay. May nagpapahabol. Kulang na tayo sa oras ha. Si sabi nito ni Sir, follow up din sa mga nag-ihaw naman sa Kalasyaw, wag sa sidewalk. Mayor, baka naman wag sa umpisa lang. Kwanto? Sige, iraratay, ano man livelihood na mo't irarata. Nagyubot lara sisibulan, i-regulate tilang bangat. Pambila yan data na sibulan nyo. Tiga ba yun? Mantakawira si rin. Marlene Jimeno, good morning din. Kantapay ko technical side, si Kaeli Garcia, tilak milalang wala subalag mimpisa salamat at balang sinansakay, ya pinablin na dumuringal na sayang programa tayo early in the morning. Kay bayo sa amigo yo, your one and only, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation.